I go back to my success. I go create an enemy. I go the best and it's and the enough recipe and I'm it's not as mad. I go the shop and then it's a shop. Oh, yeah, it's like sad again. I'm asking. Even though I'm not great, I'm a little eating paper. Hey, from Canada, possible as you can get I am very prepared for the virus. Hey, from here, I was not prepared to see hazard today. From here, I don't have a page. Now, this is Rasman, the dog seeing it again. आज मेरा टॉपिक है वाटर कंजर्वेशन। आपको पता है वाटर कंजर्वेशन क्या होती है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। वाटर कंजर्वेशन मीन यूजिंग वाटर केयरफुली एंड वाइजली वी कैन सेव वाटर बाय द फॉलोइंग वेज। ये वाटर को हम किस तरह केयरफुली यूज करते हैं और किस तरह चार इस्तेमाल करते हैं। टर्न ऑफ द टैप व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब हम टीथ ब्रश कर रहे हैं तो हमें अपना टैप बंद कर देना चाहिए। यूज पैन टू वॉश फ्रूट एंड वेजिटेबल। जब हम वेजिटेबल यूज कर रहे हैं, जब हम वेजिटेबल्स वॉश कर रहे हैं तो नीचे पैन रख देना चाहिए ताकि पानी ज़ाया ना हो। रिपेयर एनी लीकेज इन द पाइप इमीडिएटली। अगर हमारे किसी भी घर के पाइप में लीकेज आए या वहाँ से पानी ज़ाया होगा तो उसको जल्द से जल्द रिपेयर करवाना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। And I put down a video in America. The name of cat is a difficult matter. It is not just one of your religious games. video में हम लोग ना बड़ी मुश्किल काम है। ये उसका नहीं है जिसका मुश्किल काम ये चीज़ है। और ये बहुत ही मुश्किल काम है। और मैं आपको तीन बताऊँगा। पहला है जो पहला फैमिली है। जो हमारी फैमिली में और दूसरा पीटर अलोंसो जेम्स वालेकुम अस्सलाम। आज का हमारा टॉपिक है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज और मैं आपको बताता हूँ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज क्या। पहले हम बात बताते हैं वाटर जो होता है उसका फार्मूला है H2O। तो जब हम नीचे 300 जाएंगे तो नीचे से पानी बहुत ज़्यादा साफ होता है। कहीं कई जगह पे साफ होता है और कई जगह पे बहुत ज़्यादा गंदा पानी होता है। और हम ओशंस का पानी भी नहीं पी सकते क्योंकि वो खारा होता है, जैसे आप इधर भी देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। My topic is groundwater resources. The largest usable proportion of fresh water is in the form of water present below the ground. It is called groundwater. Groundwater होता है जो जमीन के नीचे होता है। आपको साफ पानी होता है। यहाँ पे जैसे देखिए फ्रेश वाटर जो हमारे वो 2.5% है और जो हमारा ग्लेशियर एंड आइस के वाटर है वो 68.7 है और जो हमारा ओशन वाटर है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Today my topic is the naming of cats. Trying to notice a cat in profound meditation. जब आप एक cat को notice करते हैं एक गहरी सोच में, तो इसका रीजन हमेशा एक ही होता है कि वो अपना नाम सोच रही होती है। एक काबिल अमल, गहरा, काबिल तस्लीम और कामयाब।